Genèse la toe e wan bune benju. Ahojo su son bu 1513 Moïse sa son Genèse la toe il est lo sinaye ne ya le. Bum 1593 aho Moïse. Moïse o le kite bose, o le sabe yan se, o le benye se, o le bela fefe se, na met sabia se. Moïse man o le Bible la te ke benyi gekene abe Pentateuque. O wen mo le Job la toe, na me so ma bon gwen a bon gwen ke mon pe. Genèse ezoman le ke wen bo. Kon zo lo bozo fun e zapenman. Na me ko lo hon zapenyon tabia baba no ngwe fen. Genèse la toe ye kope. Boy izala ve baba cho. Na me kumba le mousse fin justement faire le titi et no le joseph 8 ne. A odio sou son ebo 1657 ne. Ye même beau. Genèse la toe e pon wen abwe ben. E wen ke mwen la. Kon zo le no lo ke mon hon zapen fin ke baba de sabia ba. Kon o le boke ke se me wen ape Adam. Na me ke shimo wen ape Eveman. Ye ke ze shime na kon umye hove mo zapen. Na me befen titi elianana. E wen ke han la, woko la eve ze ba hoze. Kon Adam ho ye ze ko shinu. Ma le zake kanyan le so, na me a we. E wen ke mwen la, ngo so pe ke ba ke ba point ba no tabi jento, ak ba baza pe fen le ba no sho. Ve ba wen ba ho e bebu ine aba be ne filim. Ba pou janse han, ba ze fon benou e man ba abwe benou le. Abwe yi e seza pe fe fin fo. E le zo dju kon, o le zo nye kon ke po le so ba nye. No we ye, zo ye ke jiben la. Ako shikana kon ke le milik bekenyo, ke ke oso ama, danana chunchu ama ne, umye mwen la, nyon mye manu wu. E wen kenke man la, a dju kon se ne kon ke po le so ba gbe. E nou mwen tabie ba umye mokwele le fin, da son fon beke mane. Eye ele ke izo ye la ne. Eye feman zo le zeme pa ka bukeke, nyon ba no point pa non zape pa ba fin. E no chou wen kenke titi abwe ke ben la. Aba majibema abome benon. E wen kenke mwen la, je vois shaba manakon keneze boyi okekene. Nyon hen le, o leze keve ba mye se benon. Na me ke fin fo, o le sa ba mye honza pefe ba mye kantonye. E wen kenke ben la, je vois shaba manakon ke yi hen fon te ka fon. Ye ke se ke zo pou ba. Ako shike ben ina, kumbo vi baba le se ba man. Mon loye Bible la ben wen ko kwe Genèse la toe ye ke e man li Jehova o kwayi o lene na me o ko hobishla le de zape ba ike paladize tabe ba fentiti ilanana ke zo bishi e hobio o bale ma Genèse wen ke han bola ke ben e ko finju hobio wen o le shimo ke bion kon o le biwo ke wen lo na me kon le leze tabe ba wen ba zo ho ba le kanke to nye Apocalypse la toe ye ke e wen ke ngwan la ze owo Sodome e Gomo makwe na me kwe ke ye hun jia ma papa fe ka be yi e la tabe ba le fin forman e le ze o le ye e wen abu me ke mwen la je vois shia ba manakon ke no ke bien Isaac yi tezo aba mo no kumbion kie. Je vois chez Kenakon ke manli. Ako ben yo kofi chez Kenakon ke fe ba mye set benou. Ojo son ke yen pe. E wen abu me ke jititi abwe ben la. Abu Isaac me benou. Na me eke bo o den Jacob e Isaü. Da Joseph wen o le Jacob bien mamen. Isaac o nye o bien Jacob to. O le zeke zekoko pada ala mo kwa fin le. Hen le ba o shole ya la chelle. Na me okalo shoke mwa male ba hove. Ba vi ala san bale kenku. E nou me Jacob no bokin kanan le no ze. E bon je vois se pien ke hen ki e Israel. E bon la chose ho Jacob ke bisembi kenke mwen fon. E wen Abraham so titi abrejiki la. Kon Jacob bien Joseph fo gbo ken swene. Onesma wale fikeshi. Na me kon le kia petit fa wen o le falon sa fo baba pa yibe sen ye ke
Na me ye ke pe kun Potifa shike kun ba Joseph man ba la e ma Joseph nefe. E ye fe Potifa shi chi tu ko keju kun ke ba bututu pa. Ako kiliza ko keso. Joseph ogbo ma gbe han ne onu pa hun so ko so lo. Zungo se fe fun ebo kan ze onye falon ke lake ke tozo. E ye les atombo nye so ko so. Aka ko falon hian ti se. Ewen agbeji ke metiti agbeji nso la. Joseph wo so ba baba kan keju to man fen. Aka ba gbon kwa bo. Ewen agbeji ngon la. Jacob onu wu o kete yo bove san ba ji ai han la. Jida we la man Shilo o le penye so ochu. O mi panke kiema tabia ba le hianka. Mon Genèse la to la connaît. Kei et les effets et hunsa ba fin. Et penele kei et les yeux o nye o kaloso bato. Na me keke juwa wa yo o les emie. Kon o le ko o benje se ki sa hobi shila le kwene. Mo kwe henji. Exode la toye e wan bune benju. Israël veut ba bâtir Égypte et vous me comment Moïse le Exode la toye Sinaï ne ya le. Aho Jesus et vous me 1512 la boman. Et donc Joseph oui dans le titi et nous cet tabernacle et l'éné. Aho Jesus et vous me 1512 ne que kei et le et jibema la toye jo. Quand je vois le nye Israël veut ba penye be sangimala Égypte le. Quand on le mieze me ki o tabie. Na me quand on le keme ku me le son. Exode la toye ke. Exode la toye pour moi agbeji. E wen ke. Ye ko kon Israël veut ba me e mo fin ko fin. Ak Pharaon onu me ki o besan. E wen ke metiti keji. Ye keke ile le an ho Moïse ji benjo. Pharaon bien chou moment o pon ke kwe. Égypte bi que on no kan hébreu bi que Moïse kwenke akote pas e Madian. Et nous agbe Jehova onye Moïse kon que ne temps Israël veut ba bunye Égypte man fin. Et wan on sotiti kenwen la. Moïse onese Aaron wen o bo keke gbesema. Ba che Pharaon na kon que fa Israël veut ba on lo zemiezi. Et ma Pharaon wa yo fo mi on lo kon. Et ye fin Jehova les emuche ken et Égypte man fin. Ni le se et qui est 20. C'est quoi, ba nou boke baba. Na me ka fu tabie na maji. E wen kenke mwen la, zo ke Israël veut ba yikon me se le shi pa ke bonyan. O leze e yuta soba, ba ve san kokwe baba gwepe. Falon hon kon o bisan mi kokko ke wu. E mwen jise se. Ako beti fan Israël veut ba hon lo. E wen kenke han la, Jehova o ko boye ko ki gbane. Na me chen ye ke beshe bi ne ke tabie ba bosone. O liye no nyemye pe. E wen kenke je kenke beman la. Falan o nye Israël veut ba nme. E man o wen on safo ba ma ban se ngene ya. Jehova les se butu mie. Akwe kumba. E ye e 20 Israël veut ba ze ba ko no bu a Jehova hen. Mon loye je vois comme Moïse la chez Pharaon beina. Mais les ébos un point. Yé les men au kobola nous mettons que sabie. Men au kobola les aimer hein et nous man pas fin. Abalozo hein manque pas fin. Bema agbeji meminoko. Keke ele le ingene ya. Tebon ba hon kanan le. Kojiriko so shira bonon ba ju ejibe. Keye Jehova o le Pharaon bo. Ye teba on ba mo Jehova ke bu. Ko Satan non ben que. E wen kenke mwen la, je vois ze Israël veut ba manon ze bashi. E ye man e keba kashi wen ba no hon ne ya le. E wen ken gwan la, Moïse o ze Sinaï kui fen le. Akozo che kana kon, e Israël veut ba miaso kui ke ho ke kie. Me ba kie o bishi la te iso. Na même fait fen la tabie. E wen agbe mwen la, zo wono no okwe kenke Moïse ze e man ye ban e henjo ye ko na metu konye e pie Sinaï kui fen le Israël veut baba hen e wen abumeke ji la
Moïse au comme colatela ze Israël veut babate. Akoba yo, ben que Jova oju baba han le kakwene. Ewen abumeke bentiti abweji, yete isoba, tabenake loji, menko alaka, na meka nye kefe ama jibenjo. Ewen abumemkwe abumengwama, yete isoba bagima letale, kwa libalo bama jibenjo. Te iso kokweo o teleke woso, eke hwen fin a ebe ifode. Duku iwo no wen lo chen, shika ne hwen fin, ale le fin ben yi, Jova o lo fin. Ewen abwihanke mwen la, Moïse no hon si na ekwi fin le. Israël veut ba no shika ne pou bien que, ako ba ke son, ba bonyan sheke hyan. Moïse no bono, o premier shika ne ko wo ya. O no epui fwe cela, ako le Israël veut ba me. Ewen abwihanke ji la, Moïse o zesi na ekwi fin le pe, je vois Johan zeketen, ako koke kumba. Ewen abweji la, an le te iso engbe, bwe ko bwe te iso papalo, ako ke zo henten. Mon exode la te la kone, kon Jova o se le leze, hen shi ba wen ba wake ke, kon wale non ba wen ba lobon ka le, oke wala ye le. Na me kon peyi o nyeze la ve ba ye le sa se anju ko. Ile leze ay woye kon o nyan ko hobishi la nye sa pe, mo kwenji. Lévitique la toe, ewan bone benju. Aho Jesu san, egbo me 1512 enema, Moïse se le Lévitique la toe, sinaye ne ya le. La toye ehen ya kwe, ebrebu inezo man le, kaya le leze le vive ba. Eman, ele le vive ba mi keman le leze, Israël ve ba feman ale le. Keke ele le pokola man ajuji ben la toye la. Anon le te son yi apet tabernacle gbe, e nou man keke ele liman. Lévitique la toye kokon Jova lo fin. Na me osun so ba wen ba ke kwe ke ho, ba se le ba ye ba ke fin. Kwe ke ya she Jova ka hanji benema, e wan ke titi nso fin jiben jo. E wan mu kwe ngwama la, ata iso baba lokbe jiben jo. E la, ako Aaron te ise kokwe. Na me okeke te yoye, abweye me. E wan ke la, Aaron ve sanke mwen nadabe abiuma. Bano ama yete ze Jova. E man kon Jova zeme iboso. O le zeme egwe. E ya nou man Jova chete iso ba nakon. Oumya nou ngun te ison ya pe tabernacle la. Oumya manson men. E wen ken titi ken ben la. Ako keke yi le fin ke yi le fin ama. Keke yi Israël ve ba se shi ani ba se shi. Jova o keke kemye yi pe e la. Ba Dieu toi chercher les ne, keke yi ba le, a joué jiben e wen kenken mwen la. E wen ken souetiti abwe mwen, ye kon ale le sa ke fin jiben jo. E kene kuye ne, e bien kon zo sabye ba shinana wen akobu, na me ba de son ke foko sabye ba wen ba homye jibale le non. E bien kon ba bu hembwe so, te ben so, na me aposo ba ke. Sa koko ba ye pe, e bien kon ba homye. Mon loye, keke ele leje su jibe nenyo akakola Hébreu la toela, ma abome Lévitique la toela. E kene kuye te ise kokwa oma o leje su. Nana ba wano te ye, ba 20 man leje su 20 ye fulo. Te ison la boy le fin, ma les au fond le. Hen le man Jesu wa se zo june sa jibe ine. E wan abumen ke mwen la, abokwe ke yi Jova chete iso ba jibe ine men. E biye kon ba pou jan ke chou, lo mi yep babaji. E wan abumen ke hanye abumen ke jiman la, ajo Israël so ba punye leke e babo nyan leke ama jibe. Ka nye ka ama, e honte iso en la, kon ba le leke, Jova ke juye jiben pe. E wan abumen ke ji la jwe kon zo ke hen le fin, e leke a nouve. Sabe wan se hon hen ye ji aso bo fe titi o wine.
Enwe abumeke ben la. Kweke ya she punye leji ben yene. Jubile ji ben yene. Busefi sabi bone. Kumbule nenzo no. Na me kunwa le loben no yaso. Ma aji benjo. Ba wan feshi kope sanu. Ebye kumba payo baba loben no mye. Enwe abumeke mwe sa ikokon. Ase juwa meten. Wosato nye beno. Ase man liye aene benkan. Keke ase nonze Jehova eji kweke yashi abweme enwe abwimun sui la. Keye maye le vitikalato lo son. Mon le vitikalato la kone. Quand ale lisa ke fin ko sa ze Jehova non. Ke le zebie kon abo fin ke. Na me ke le zi ase ye wo kon zo ko bien wen o le te iso ko kwe. Na me zo bi shila hobi manen le zi zapen ba ike fin. Mo kwenji. Nombre la toue eji benju. Moïse ma olele nombre la toue. Obwele lo wen sinayi ne yalu. Ako sen lo moab ne yalu. Keke ilele a ojo susan gbema 1512 ne. Teten gbema 1473 ne man ehun la toye la. Keke ilele gbema Abraham kwe pongwan la man. Sinayi kwe fin le. Moïse ka Israel ve ba men. Moab ne yalu pe o le keke. Eye fema a kolate ye hen nombre. La toye se yiko kon Jehova wala ben te ba ne chonchon. Ye se yiko pe kon te ba wen Jehova ko e bie kon ten ba men. Ke yi eleze bie kon wo ya no honze fin kon lo e la ai han pe. Nombre la toye e po wen Abraham ke mo. E wen ko tete ke ji la Israel ve san ba wen ba shegbe ma gbe monyon ba lulo kwine aba hen lele. Le vive ba ye ba mane. Ba gima ma le kon ba bokante iswa. E wen ke bente ngwan ye menke yi ashiva ne ba wen anupeji hon na mi nazirien gima ji benjo. E wen ke ngla Israel so ba chi sinai ne yalo nye ba zene agbebu ba ya. E wen ke nke la Israel ve ba hon ma ne Jehova zemie kumbia chefin fo. E wen ke nke mwe la Miriam e aroma ba hon Moïse ji. E fin Jehova leze Miriam ke kie koko bese. E leze anon fo beji tete lonso. E wen kenke han kenke ji man la. Ate Israel fwe ke la nye tabe kenke mwenze kanan soba zokupa. Bala ba ken ben ba ju e fwe Israel soba jen lo. E fin ba yo ba zeji tole non. Kumba nou wo ye hon Jehova fin. O she mena kon o menon ne ya botete gbuma gbeji. Mon loye. Sabe kenke mwen ba wen anyenyen bola. Josué kaloma mikoma ba no wo ye hon Jehova fin. Ba ke mwen ma ba nwen gbegbe ye Jehova wa yo oneze miela. Bo ke ye hon Hebron boinelema anize Caleb. Josué ye o boine hon Ephraim jile. Hilo mo hon tete ogbo me ya kin labo. E wen kenke bentete kin sui la ke chonchon ke yi Israel soba ba se han no wa kanya ke ju ajuji ben. Ke yi kore onmo da soba mabale na me ke yi le benumo ake boye mepe. E wen abume ke la Israel soba ba ke mo hon e fo hon pe mane ji ben ine. Ba yu ile sabi ye ji hon ka. E wen abume ke mwen tete abume ke ji la mo bo hobi balaka. Ozan balama wen wo shikala yebe no kun ke gbon Israel soba. E ma Jehova leze ben ke yi ke ju e ke tonye zemie. E wen abume ke ben la Israel so beno ze la mo ba so shoba. Akoba momia zo bubu ba so fin. E ye fin zo leze Israel ve apen abume ke ji keke miwu. E wen abume ke mwen la Moïse wa ke Israel ve ba men kope. E wen abume sui la Zelofehad ve show mwa baze han Moïse kon ba pou nesen ko ke shiba hen yeka. Jehova dwi kon yese nou ba. Anu ke yekaze ke ve show mwa ba. E nou man Jehova she Moïse na kon ke moun kwi ko fon. Ako ka kuhimbe te bugbe yi wobo nonze Israel soba. Moïse wono bo wubo.
Je vois chez kana kon ke ko Josué. Et kon ke man ke no Israël veut ba ngu kana man fin. Et wen Abraham que tete Abraham ke moins. Ye Israël soba ba no ton Jourdain se ke kei balele. Na me kon le bubu ba ya jibenjo. Mon nombre là tu la connais. Quand je vois les ba wen me sonne chonchon. Kei eleze bien kon aten ba wen akonyon ba ta fin teme. Na me man popo izo bishi bale ta kun etegbe. Kei leze sa woye no honze fin e kan la gbegbe no. Mo ko enji. Deutéronome la toe e jibenju. A hojo susan egbe me 1473 Moïse le Deutéronome la toe moi bane yalo. Bano bo woman je vois jokon non zemie lama. La toye e hen e zoman le. Kweyi ache e kemwe fin ane kweyi ajokan la. E la akweyi ache la kokope. Deutéronome la toe ye sele soba yi kokon e biokon ba ye jova la na me ba tenkeme. La toye la azenkeyi abo izela soba no ke ba ko na me tokeyi Moïse nyenta bie ba jibenjo. Keke zenkeyi abo e hon e won ke titi keji la. E la Izela soba ke choncho ke bali Moïse sume hen o ke shime na kon ke jova kelele e mamye henya o sume hen kon te ba wanyeze kana kwa fin bala ba wan ba hon kana soba fu nyo ba ye jova wo ke kume ba bada o me ba wo mete me mene ezo bo ke mwen fe hon e won ke bon titi agbomo ke mwen la Moïse che Izela soba na kon imie ho jova kweke me male mene me ke me no me kute me baba me timio baba me sen baba le mon loye Izela soba kinele apo soba amaba kebu na me ken shoye mpete ama be no balako e makwi jova no ze Izela soba la o chitabia baba kunaji apo so ken sho na me mpete ba homba yene Jova watabia ba wala ye. Eye fin wa yo so ba me ye me la. Ewen nso la. Jova she Moïse na kon. Onye man ke ya le fin so nye boyi onu zemie. Tabia ba wo ba lo kweji ben han Izela soba. Ewen mu kwe la. Moïse o man gbegbe ye Jova oneze Izela soba jibenjo. Wa yo ele boyi ene lejen se. Kachi chunchun. Na me keke ime miane ba e bene. E man ba wen ba zo pupu son ba sebo ke yene. E ye fe man e wen kenke mwen la. Ayo Izela soba mye se man ye fen. Mme pu me zo pupu ba ya. Keke ime son ba. Mme pun kenye. E wen kenke mwen la. Moïse son Izela soba yi hen kon. E bioku me shipa ko bo nyan. O ke du pe kon ba on ya manu banya ne koto bonya danwe bonya na me letin la bonya e manke me henya e wen kem kwe ye ke de bo se ko jibenjo o jiben ne Moïse juben yi bu ne samba la bo ze Jehova o bo ze ke to bo se ko o ba ko menu e bi o ko ton me la to ye ezon bo ke han fin e hon e won abumon soe abumon mukwe mala ye kokon ase mo Jehova meten ai ne mushu kan aso meten to nye ya kan bano ton Jourdain se gbenyon bano hon e ba lo kwi fin le asheba tan na kon mushu ke yi baba kan e ba ten zo men ba juji ben ba fan wale aye ai mi ju to nye ke yi mi bo kan ji ben e won abumon gwen Abraham mala Moïse Izela soba ma ba me ba ko ajibenjo o shime na kon umi se Jehova meten umi pe han point e won Abraham ke la Jehova ko Josué wa yo kema ke ba no Moïse menkwi Josué onu se legima ya no ko wen e bie kun onu se nen leke e won Abraham ke mu la Moïse ko no ke e la wo zo hembua kemiko yi keshe Izela soba jifin fo e wen kenke han la Moïse no wubo o nye Izela soba to
Ewen abuhankeji la Moise mon ne bokwe fon. Ako Jehova no bogbe obo nze zela soba keke. Ako jubeyi men ne boke ma ba nwela. E paza que Moise ogu. Ogbomo ya agbumwela bo. Boya po Jehova lezi sa ko keloene. Mon Deutéronome la to la connaît. Quand Jehova le tabe ba wen ba la yeto nye. Ba wen ba yela komba tenke me benke iba kanne. Na me zo ke ye hon la to yela. Kun ele le kaye Jesu wen o le ketobo se ko Moise no. Na me zo bi shila hobi o kone. Mo kwenji. Josué la to eji benju. Owen lele la to ye o hen manu kwe. Nous non bien Josué ma. Moïse no gbegbe owen mo ke Israel soba ba hian chise. Keke le legbe ma gbemu la ma ojojoji ben la to ye la. A ojo se son egbe 1473 no ma keke ye bowen. A que son lo egbe ma 1450 ne. Josué la to a se bubu ya ke ji. Israel soba ba ngwen kana. Kumba le no ekwa ke ye hu eji ama papa. Kon ba le gbegbe ya ko ba nfu ke mene. Na me Josué no wu onenu benke ojoju. Kon ale hansen leke, ale yezo wo, na me ale kako okweke ne, la to yesa bokan benu ne. Eleke izo tabi baba miane gbepo, tabi se da mien. Ewen ke mwen man la, Jehova wa Josué na shekon, pwe manke jiko, ke nou se anen leke. Izela so ba ko honyon ba no tenju dense. Na me Josué nye sabe ke mwen zejiriko kwe bapa. Sabe ke mwen ba wen anyenye, bazira ba wo fe ka anyan le kwalu. Jericho wo bia nye sabe ba mye pompa. E ma kun rabo yezo wo finfo. O ten ho bia me o premier. E wen ke han titi ke mwen la. Juden se e mwen beno. E ma Jehova leze pa gbon e boko hola. Ake sela soba ba kwe bwe ne tenzi. Izela soba ba shepa ko bonya. E nou maman ba boke ke homa ye fen shi wen. E nou man Josué won sembi ko pun kyo wen. Sembi wo man o le Jehova an sa fo ba wa payi. Kun isala soba ba le no Jericho kwe. Jehova ko ke la ka Josué yi. E won ke monteti kin ke mwen. Ye man izo ojo kun onize isala soba ji benjo. E won ke mwen la Jericho kwe ete isala soba wen. Rabe o hen kwe la so ama mikoma ba son wen. E won sui la. Akana se Jericho no keke Jehova joku me manjichi. E ye fen apon. Akwen onwen o sa fen soba ama. E kun ba bokan ke ze ke pe keke yi ke le lo. Mon loye. Ze woye na me zo kwe ke ho jiben ine. Rabe akana ma. Ba jiben ke ye sa ben penoke. Rabo le kanan so shi. E ma kun ten sa ba wen anyenye men. Na mo no woye hon Jehova fen. Jehova leze ke son wen. Akana ye, o le man yi Jehova nyenu la tabi. O hon kon Jehova ka le bokan isela so ba ze, ime wo Jericho kwe. E ma kon oko gbohen fun, o ten Jehova men, o ye ke wo, na mo leze ke non hen, o kanen wi. E wen mou kwe la, isela so ba wo ayi kwe lo, akwe bo kie kwe ne. E nou ma ke Josué ke zo kwe la toeze isela so ba mieten. E yene Israel soba ba tan ba chofen gerizima kwinen bo. Na me ba pe ko ba hun ba ye e ba lo kwinen le. E wen ngwan la, gaban soba, bala la Josué ze ba ma ba komen. E ye fin Israel soba ba pale mie keke. E wen ken tete ken ke mien, ye boizo bo kan Israel soba ze ba ko ba henda soba di benjo. Zo choka fun kia hen fu amruto soba di ze kun ba. Beno bobo o chofenze Israel soba mese kwa me henda soba baba. E wen kenke han titi abumen ke mwen la. Man Jehova nou Israel soba ba shon shomba fwe ke la ko. Ba nou tabenake fo silo. Na me ba sebo kene nou kwa ke mon. Tabe wen se loko gbe hen funo se kwen tabo se ipolo. E wen abumen ke mwen la. Anon boyi e hon juden gbogbo fen. Ko ribe non fwe, gadon fwe. Na me manase mfwe fan yeka. Josué ono wubo, ono nu benke yo ju me hon enwa abumeke han abumenke ji mala.
Oche Israel so bana kon umie ho Jehova fu. Imie ponsun mie ke son lo na mie lemi que shila. Et pas ça que Josué Aaron bien les azama bagwe. Israel so ba ko fait chose kon ba se gwa ma popo la. Ba no Jacob bien Joseph ke fait kaze pele. Et yeman ba le doube. Mon Josué la te la connaît. Quand Jehova wa le mi ba wan mi o meten na me mi o mi ke je to nye. Quand lo tabi a men kweku. Na me keke oju kon le wo se le doube. Quand yele leze wo ye ya no hon keke yo boko obishla le ye fen ko mo kwenji. Juge la toe eji benju. Kete bose Samuel ma o le juge la toe. Ano ho Josu son gbe ma benko gbe me yala boma o sele legbe. Keke le gbe me yake han gbe ma gbe han la boma ajoji ben la toe la. Keke ye ebo hwen a ho Josu son gbe me 1450 la bo tete e son lo gbe me 1100 la bo. Juge ba wan Jehova no nye o tabe ba pe nye fe la. Keke yi bale le man la toe ye ji benjo. E wan ke la ayo. Sabe ba wan mi ma Jehova son ele me papa ma Israel ve ba mi nyenye ma fin. Ba no mi etan le ba besan. E wan ke mi la, zonyo se ko she Israel ve ba na kon ko mi etan Jehova me. Sabe ba wan mi fe ma fin. Mi la mi ze mi son zo pupu. E wan ke han titi kenke mwen la. A hon kon Josué obi la so ama banu gbegbe. Ben zonyo so jujui ele ko ene dube. Israel vea. Ba sonzo pupu titi gbe keke mi fin. E ye fin Jehova nye miene. O pasa samye. Ba mo Jehova se fin kon ke bokamba. Ako Jehova ono no juge bo nye me pe. Juge kenke mwe mono. Otniel. Ehud. Shamga. Barak. Gédéon. Tola. Jaï. Jephté. Ibzan. Elon. Abdon. Name Samson. Mon loye. Juge ba wo ba yezo wo beno. E ye fin Jehova no me chonchon o sabe ba ne na me no me nye me pe. Ba loye kon Jehova man kele ne chonchon se na me pe nye se gbogbo. Ba juge gima e ba kosa ki ne o ba ye no. E wenke han la. Juge Otniel Ehud man. Ba nye Israel ve ba pe nye Mesopotamie ho bio Moab ho bio ma boa. E wenke ji la a nye kete bo shik Deboraze sembi ke o yezo wo sho sembi wo ma le baraka. Debora shekena kon je vois que les eka kwa sizera wen o le kana ho bi jabine on sa fo ba pa yi. E kon wo Israel via a o waka. Je vois les baraka ke kon sisera ken sa fo ama baba. O mi o son wen. Sisera ko gbe shimwen ke ape jaelo ma o kwenke. E wenke montiti mon kuela madjana soba ba Israel via o waka. E ye fin Jehova no juge Gédéon da tabe yake han mane ze nyeme pe nyeme boa. E wenke kenke mwema ye keke juge Jephté le jibenjo. Jehova bokanke ze ke kwa amonito ba Filistin ba ama. Ve ba wo ba ka Israel ve ba o watiti gbe kem kwe mimi. E wenke han titi kenke mwen ye keke juge Samson le jibenjo. Nazirien wo o le sawan Jehova ze jan se han beno. O wan man Jehova no nye Israel ve ba pe nye Filistin so ba boa. Keke ya jujuji ben e wen ken so tete abume ke la. Ele keke ye le ko e zacho ki. E wen ken so la. E frère bi ke ape miche. O hon Levite san ke choku ape Jonathan kon ke wa ki o te ise. E man san ke chowo o ma te iso ba pan fui la. E wen ken mun kwe la. Da no ve ya keke mi ba ze kwe ba solo miche kwa le. Ba kweke zo popo ba ji na me ba pon Jonathan ze. E wen ken ngwen abime man la. Benjamin ve pe ke ba hon Gibeya
ba televito ke bonome abutu tete owene. Eman ba on ba liana ye Benjamin fe ba nefen kon awon keke mie. Eye fin Israel fui fa ba no kui kan Benjamin fui tete ba jo bomie ba lo. Mo jijo la to la kone. Ba wan ba jo va nenye ben ke gbogbo ba ze. Ba wan ba ka anya ke nlo fan na me ba jo va pe kon le mi won veji han. Na me ke ileza se yi wo kon jo va sa jijo kaka. Onya ko obishi la nye sa pe nye sa enda so ba boa mo ko enji. Matila to enwe bone benju. Mati ono lempo bigi mali kapena mo le man Jesu beke kon ke wo ki okwase. A o Jesu ko egbumi abuyan ke ne. Anu shepa ke ko kie onike ye kie ogbese. Jesu ozogimo yo no gbome ke han fama le. Mati hwene. Na me onwe ma okofile le keke Jesu le. Na me kayo ke a o Jesu ko egbumi abuji ke la boma. Bible la to keji ke ya be évangile comme Marc, Luc na me Jean nou. Oyema ebwewen. Ben ke yi ehun Mati la to la. Do yi esene le man le a o Jesu son egbumi ke mwe la botiti a o ko egbumi abu han ke han ne. Ben Jesu jube man ye lo son. Moneze leze tabie ba keme kwa so. Mulwe Bible la to ke yale lege kene. Mati la to man ye ke wenbo. Ema ehene benema alele. Ake Mati ke gbe obanyen evangile la gekene. Abubu la to ye ya enwenwen titi abume mukwe. Ekiki ke mukwe ke la. Benke yi aju epomponwen. Benke Jesu ju lobo hiama ye jobe no. Eno cho enwen ke ngwane bo. Keke Jesu ole ozogimo lo sonema Mati ju. Ku benke ele sambie lema ole juke. Mati evangile ela ben beno eko eyeyemi. Ela benke ye abo ke me evangile ke han yale la. Ela acho abamo lo jojo so wo so ba hen titi etie Joseph wen opunke kwane. Akeke kun Jesu man ke shihobi David yeka. Eju Jesu okwi fen benju eji bengbegbe no. Ela abo Jesu wa nyanda beno me. Etoma le ka bengbegbe penyanyan ke ama. Saben bakaka na mesa wa. Benke Mati oju eke beno kon kai Jesu ke benwe man le zofun lo hobi shi. Eno kan sabeze ba lokun Jesu man ke le penyen so. Ela abo Bible bu yale lebe ne ben beno me. Eye fema ape Mati la teze ben yale lebe ne geke ne man ke mwejo yapon. Mose Mati evangile la ke. Kou yale ko kon Jesu man ke bolo David hobi mesha fin. Kou yale ka ke Jesu ke zobi shima me bo. Mo kwe henji gbegbe nou. Makola toe ewen bone benju. Que le makole sanga choma oke Jesu kwa seke. Eki ene ohone sho Jerusalem le. Ejo ke ba kolema keke son soba ba bo yawa yake. Dube makop ba Jesu jibinu. Ema onwe gbese pie gbese pole onese banabasa ama. Bazejo juzu ben. Obo kampole banabasa ma baze benju gimane. Oze benju giman enoze bokoko. Oze Babylone romama. Bomo abwe mo titi abwe mo ke ben labo. Ma kono hon romo le ma olele Jesu jiben keke. Bible la to keji ke ya be evangile nyon keke son so baba lo. Ma ko la to ema ele ke han fin. Dube ma ke evangile ela ben beno hon evangile ke han ya le la. Ema ela ben ke tan ye eko yemi. Ekene kuyene. Sabe ba wen ba le juif ko rome ba numa akbefele le la to ye. Juif ba kwa fin keke yi ma ko wo membo rome ba na me ba wen ba le juif ba nyan lo ke gbegbe nu. Keke Jesu le nyon ma ko le baba. Pie wen o han ke himbene ma o sheke ina. Kon Jesu le no piane le ke na me hianta keke yi o le nyon pie o han ake baba han ben ke yi ma ko jula.
La to ye po wen kenke mo na me evangile ke la e ye ma le cho. Ma ka la to la benke pe ma gbe mo ngwan titi agbe han ke han ne ma eteli. Eno cho ewen ke titi ewen ken ne Jean-Baptiste ozegima na me so yo mo Jesu ma ko ju. Enu me keke Jesu onugbu me ke han fa ma le ozegima ne ma ko wo membo. Ewen ke ye la kun Jesu le nye ogbeso ba no. Kuma ke yo bo na me keke yi ole ke kun wo tabe piaje le ma ko bo ke mepe. Eno cho ewen ken ke titi ewen ken ke bene keke Jesu ole o nenu le ten la kon le pon na me kon le kun ma ko ju. Mo loe ano pon Jesu be chike bi ene sanga cho wen o to pa fo ta le fun ma ko manki. E lo sun ne ewen ken ke mwe ye kokon so mo me ke chi so ke hama ba ko fe hen kon Jesu ke cho wi la yen fun. Mo se ma ke evangile la ke kun Jesu le kwa lo wi na me keke ye le ku le ke kon wa tabe jiben la ye na me kun le no piane le o hen ke yi wala ye ke keke yi o bo le pen le o se ke ho bizo bi shila mo ko hen jigbegbe no. Luc la toi et oui bonne benju. Luc au le docteur. Au moment où Jésus gbeso kin ke mba ne ko évangile le laisse makanu. Na me ojo kun keke Jésus ke li. Okoko gbe o han ke himene. Que le Jésus nous yo comment o keke kwase. Ba gbese Paulman basé kwa benu fin. Luc au évangile la benke e ke itene liman le a hojo susan egbeme ke hantiti a hojo suko egbeme abu han ke hane kun keke ele tun tonne liman o le dui bekay e hon Luc la twela e benu e ma évangile ke ya le la e kene ku ene kuma ke mo pe ke je subo Luc mi kema o bokeme bekay Luc o junior yezaleme bo eko yake han keke miji sembi koko be sheje mimi baba na me pieshi ne wen o jen e tobe nu Luc mi kema o bo mieme César ko fema Luc o telele o évangile ke eyene akopo le so hin le a ho Jesu ko egbeme abuban ke mo titi egbeme abuban mu kwene boma dube bible la amaka évangile campun a Luc ye kan e ma évangile ke ji la Luc ye ma ele ke mu fin Luc on lele o évangile o ten Matthieu évangile la sabe ba wen ba han Jésus ke zo gimayi ke le himene zo nyo se e bo kanze obi bi mieme na me la to kwekwe ke yi eju Jésus ji ben anma kwa yine o fefe ke la Luc évangile e ponwen abume ke ji e hwen ke mwema je Jean-Baptiste Jésus ma ba meti ne jibinjo ko zo nyo se ko onu dwine Elisabeth o ho Jean e po ke moko akomali o ho oye Jésus mon loye Jésus no chegbema kin ke mwa Luc évangile la mi koma atejo jiben Jésus jiben ye on est malimement Luc o tsetenke e hwen ke han la aju keke yi ebo kansaze a lodo yi Jean-Baptiste Jésus ma ba se boba zo beju jima wen e la abo Jésus o na so ba menpe e cho Jésus mali na me hobi David titi eten adawen o le bien cho e wen ke titi ngwala Jésus o zo ben yi oju na me o sabi yi o san ehene aju ejiben se zale pe me fema o te bwe hwen lo ke Jésus o san ele kun e ba mi koma Luc oju jiben e ma hu ve yi Jésus o han sabie yon eleze o san mie oju ejiben yi e hwen ke mwen la Jésus o sakayi oye bishike bi ke nanyon onono ogbeso kin ke mwen ba aju ejiben e hwen ngwala Jésus onye ogbeso kin ke mwen ba kon imeneze juzo hobishi jiben ak ime pane san loso e hwen ken titi e hwen ken ngwa e yabune keke Jésus o le jidele pelele mama aju jiben benu Jésus onye okwaso abwa nsoze juzo ben o le ye no koze be juso ba menfen
Samari so bi gbogbo na me bi wen onyi pe etena be biti keke so bayanda benke lui que évangile la mi koma ehun enucho ehun kingwa efane botiti ehun abumeke han lo sune Jesu ozejima yi ole lo sune Jerusalem le na me onu wi keke ilele ejibema ajuela ehun abumeke ya Jesu okote yu obo Jerusalem kwa ewu ona mayi elo sun jibi ne ma jibinjo Luc ojuma lo sun ejibintan Benkeye ema matie makama ba évangile kela Enwe yi ye elo son la aju Jesu owila tufunye ejiben Luc mikema ole évangile le lese wen obo Jesu ozofun le zeme Ase Luc évangile la ke Kon Jesu ole cause benju jima henji benu na me kon ole bo kan sa bien fe eye nu le ne kon ole ju keke yi ele lema elo son ejiben Na me kon o sabia yi o san, ya le kokon wase hobi share o le ka benu zeta ako ke henji. Jean Latoué, ewen bonen benju. Jean o san ketone. Le ko onwe o ne Saint-Jacques ba hon Galilée ingeme. Ba joba sa wakele le ma Jesu o bemye kon imye ke on men daso. Aho Jesu ko egbe ma abu hanke e pa ko bonya ye anu shegbe Jesu ogbe so kin kemwe ba won onyenu Jean ohun ye miene ole oye sabi won Jesu onu daji penu ohun ma Jesu onu one maliko hwen Jean évangile ma ye évangile ke ji lo son Aho Jesu ko egbe ma abu ngwa mu kwene ma olele ifezele Jesu owo ko egbe ma abu mu ke ben la boma Egbe meke ya labo, kete Jesu bo Jerusalem kwe ewu ajibe ne elikwene. Jean évangile la benke yi adunyo ema évangile ke ya le la isese. Évangile le so papa la, jama olele la ya jibe benu. Jean Latoué epomwe abumwe ke enwe ke la, keke Jesu onu beza penfesan. Ou les fondements aju. Aju kun keman jova ke nou boke fanke baba. Ape Jesu zemia binju. Eye ye ke kon ou le jova minyese. E hwen ke mwen titi ke mwen la aju Jesu gbeme ke mwen la zejima yi ou le jiben. E hwen ke mwen la o keke kuma yi ou boka na le va ke nema aju jiben. Vaye ne diveyi sabia ba me enugbela. Jesu oleze ajo solite yake han abua mukwem kimpeke ako oleze ekie divin. O kwa soba ba nou heke kumaye e koba ze woye fe benu. E mwenke mwen la kon Jesu ole bo kuma ze sabie benke ben kashi e jebema aju. E mwen so titi kinke mwen la aho Jesu ko egbema abua hake mwen e pake nou tse keke Jesu olema aju. Oze betani le zetan oke Lazare. Lazare owe ele ke jiko. Ema Jesu beke ako cho wila tan. E wen kin ke mwen la, Jesu wono Jerusalem kwe fembe, ke yi ele e jibema aju. Sagbe lo bo peke ba jube yi ke jibe yene. Hetan e kanze. Tonye e kan onwe wobe be yi Jehova hen la, zo onye Israel hobioto. E wen kin ke hantiti kin gwala. Keke Jesu o legbema abu hanke han e nizan le kin ke jinema ajujeben. Jesu o gbe soba ma ba se pa ke son fon ke la Jerusalem le. Mon loye. Keke ye kokon Jesu wono ozejiman le. O se pa ke chunke ji e hun Jean Latoué la. Eye ye kokon ozejima yi ole e shegbe meke han fama dube. Pa ke nenu ye Jesu o shene o fi o gbe so ba mi weke e ma ka le sema wo gima ye nu le ole eye nu ke kon wo lo bon kale. E ke ne ke ye ne Jesu o she mi binda me mu ku popo e koze e ma le ko mu ye mu ke la ko menu ye mu lanu ke yi eleze ku ye
Ele popo malekon la yi Jesu kwaso ba yeba ke ebieko esemi benu. Ehun ke inswe la aju Jesu o nenu sakayi oye o kwaso ba hyan jiben. Isa fo ba panu be Jesu pompa Jesu manele po ekoji onu ke kamye. Eye no ma ogo witotwe sabia ba nwefen. Ehun abumwe ke mala Jesu onu chowila nyefun kun ole ton ko buze o kwaso ba han botutuna ejibema aju. Mose Jean évangile la que ku Jesu ole yesala ku ole ke yi a be lo be kale na me ohobi penye se yi ole mu kwe henji. Acte la toi ewen bone benju. Luc wen olele Luc évangile man olele acte la toi. Ewen ke titi kenke muen la gbese Pierre ozegimayi ole ejibema aju. Ewen kenke han titi abwe mukwe la gbese Paul ozegimayi ole ejibema aju. Keke Paul olele Luc hanke tahi bene. Ekumba Paul man baze kwa pe no fenze juze ben. Kon keke tien ba de soin le bowen na me kon de son soba ba le kofen fafa aboke men acte la toi la. Luc ole le évangile gbema ben ke hun acte la toi la ete bowen. Keke ele le gbuma mukwe fema abome la. Ben ke ye echo aho Jesu ko gbema abwe hanke hane Jesu onu mozezo funlo titi gbema abwe mon kene. Eki ene Paul hun so ko son lomo le wo jibenye le duo. Luc ole le évangile gbe e shigbe ke comment ole le acte la toi. Na me tabi wen ole la to ke mwe kuma ele Théophile. Mon loye Luc o évangile la o be Théophile pa iko kwe. Iye sa iko kon ke lo ki ene Théophile le safo pa yi. Ema acte la toi la o pa no heye peke. Ekon Théophile o kie kitien gbogbo. Acte la toi e ponwen aboumen mukwe. Ewen ke la Jesu sho kwaso ba na kon umyeshi o adan sheza pen fen boke papa. Enume o mozezo fun le. Ewen ke mwen la ele ke onu kogbe a Jesu ko gbomu agbe hanke han patekote ne. Zuyon se fe fen yi e ba Jesu kwa so ya agbe fema aju. Ele keke ne amwe tabi akpen ke han so. Ewen ke han titi ngwan la kon Jesu kwa so ba le Jose ben be no hene da kuma ke yi babwa manema aju. Kese amia ba bo ba no se ne Jose ben kuku. Keke tien ko wen akpe Etienne akun zo wo ye fenfo. Sabe ba wen ba kun Etienne se me wen akpe solo ohun oye miene. E pa yanza solo damaso kwa fen yi oze Jesu kosun ke hian boso ya. Ene bo kie ketien. Akwa bo loko gbese Polo nu. Ewen kenke man la keke Jesu koso ba lewan hotelo fulama aju. Eki ene Jova les egbese Pierre oju me benze sa ba wen ba le juif batin. Eki ene man ki so kwaso ba se no hen ketien. Ewen kenke mwen la ajo ko Jesu kwaso ba o wape hobi elo dolezi akungbe se Jacques akwa kopie soin. E manzo nyon se ke o tanke bu. Ewen kenke han titi abumen ke la a Jesu ko gbomu agbe jin so titi agbe bonke mwene. Paul oze benyi oze ju chunke han ma fefema aju. Paul onde Jose ben hen ne ma fefen. Boyi oze ma le shipe azima ke ama fen. Onu ze ke mwen fen. O te Macedone gese manke fen. Eke han fen onu ze o shigbu meke jihen lo ak o beneno Jerusalem kwa fen.
Paul onuze ma fin de Jose ben chunke mwe ke ha ma fin. Zo se fin bo kon zo lele la to ke mo. Acte la to la, bo ke Paul ko papa de Jose ben, ase ne chon e se shikilo a ben ken ke mo. Ewen agbumen ke la, Jerusalem le apon Paul de koson ye nou. Ewen agbumen ke mwen titi agbumen ke mwen la, kon ale nye Paul jibema a ju, akofe non zeji da ho bi Félix hian. E nou man anonze fesiti se wen o pien Félix, na me ho bi agipa ke mwen fe on hian pe. Anon o jibe nye, Paul bie kon anonze lo men ba ho bi ko kwe se za hian. Ewen agbumen soye agbumen mukwe man la, Paul wono lo mon le ze, fe yo fe boswe ya, e jibema a ju. L'homme le, Paul no son ko son o jibenye le do, keke yo le maye acte la to lo son. O no son ko son le. Sabe ba won ba te kene papa, o Jose ben zemiete. Moi c'est acte la to la que kon zongo se fait fin le bajo so ko so ba fin. Kon ba le no se na Jose ben anoba miam. Na me kon ba le ko jije hian ke kon ba point boso kon ba Jose o ndagbe ben ze sabe ten. Mo kwenji. Rome lato ewen bone benju. Lato abumen kei alele de piesa benyo ehon bible e lo sonne. Rome lato ma ye ewen bo. Gbese Paul o lato kenkeji o lele lato abumen kei la. Rome lato ehon eye ne. Awo Jesu ko egbumen agbebon ke mu ene ma Paul o ze ben o ze ju ma fen e chun ke han fen te bowen. Awo Jesu ko egbumen agbebon ke mu ene ma Paul no hon ko lente le o lele la to ze pie ke tin ba wen ba hon lo mo ko fen ye ne o ze le sun. Rome la to e pon wen kenke mo. E wen ke la Paul ju kon yela kon o de te ke tin ba wen ba hon lo mo le nenyo. Ba no se ko ba ko se anji. Oju pe kon tabie me keke imiele. Emi lokon ze ke hone. Ye kokon ba se show gba zo hian. E kon keke ye ze obo. Akoke no kale gbangban ke han wi. Moloi. Teti soma Paul onu le o lato ye. Que le ne chifo be ma onu lato ze pie ke tien ba wen ba hon lo mo le. E se le nou o hon sabi wo bozele. Ewen ke mwen la, zo o tabi yi o mala fefe man Paul bome. O sho le jufa ba ba wen ba le jufa ama ba keke. Ewen ke haye ke jiman la, ge ke baba zo yi ba pon fin. Paul we kokon o me shune ko jufa ba non. Ako onu aba manji ben ke e ben ye la. Aba mo ogwo kopun a chez Moïse kwi na me Jésus onu o hen point yete de ça. E mo zo han aba mo ko tabe wen o shune. O wo ye be yi onu han ze fin fort. E wen ke ben ke moment la, kon Adam o le kan yan, na me kon eye le kan yan e 8 man e kan tabe baba man Paul bome. Eyi ase no sa wo ye hon Jésus fin, na me wi o we sa wen fin ase bu an ma we she, pi ase dasalo. E wen so e mu kwe man la, ko Moïse kwe le ke yi e le kanyan, na me ke yi le zeketien baba an pa kwe e fin she, Paul yen nye la. E wen gwen kan man la, kon ba wen ba nou ba wo ye hon ze fin, ke se bui ba cho ba se le ki e ze ve man Paul juji ben. Ewen kenke la, Paul ono olive nyi akoza ko fe bolo kone, gbanyana koben. Juif ba wen ba she penye so feman ba le olive nyi e bolo keyi akonye. Zako fe bolo keyi akobo kan enema e le te ba wen ba le juif. Ba se yela kon ba pa kan ene kie e bolo, e bio kon ba le loban ka, akoba nou woye hon Jésus fin. Ewen kenke haman la, Paul ke tien ba na she kon o me betulo fula, o me yemye ko la, na me ho kwe yo ba. Ewen kenke je kenke beman la, o bo ke tien ba zon kon o me man pa me ko jibenye, e man me bo kan ba wen jen fulo.
Ewen kenke mwen la, Paul o connaissant ne choix ma senji. Na me obotabie agbe mwen ke momen son benju ilo. Moi c'est la toyi Paul o le kulo memba la ke. Kon ze o man le tabie la fefe. Kon ke tien ba se le betelo fula. Na me kon ale sel no woye hon Jésus o le ho bizo fun le fenyon. Eye eno nye sa penye ka anya e 8 man la. Mo kwenji. Korente ke fin e wen bone benju. Gbese Paul man o le la to ze pie ke tien ba wen ba hon kolente le. Koye ye tampe nou. Paul oze benke mwen fenyi oze den ko de jouneman o te kolente ko fe bo kantebe ze ba kie ke tien. Oze benke han fenyi oze den ko de jounen e feze ko fe man o hon. Hin le abazo lato. Keke yi kolente le ze son sotan ba leman a jufo lato ye la. A o Jesu ko gbe me agbe benke benema Paul le korente ke fen ze pie kolente so ba bo miezun. Korente ke fin e pon wen kenke mon. E wen ke titi ke jila, Paul o bo kolente so ba zan kon, umye man leze he e man mye yap, umye temye ke la. Paul wa yo ze bene, ele sabi wen wa katon, ane wen wa iso fweman aze henten, zo wen wa leze ye boman opo henten. E wen ke ben ke moman la, pou ya kale ben peyi e honze soen la, kon ba le ben ye, Paul o boy nezun. Pou ya se ke o honze soen la, o ye la kon pien, wa yo apon kenye ze soen la. Na mo she me famba na kon, ou me kenye pou ya kale kene. E wen unsoe la, o bo bie senepbe, bie shinepbe, na me vanezun. E wen moun kwe tete kenwin la, o juwe kon la ya tabia ye, e tene se leze akosa ke kete henyo jen yano fui mye lo. Na me yano ko mye henze, mye tenzo nagba ben ya jo. Mulwai, gbe mwenke bakbane, tabia ba fo chou kolente kwa ejibo. Kon kolente le son so ba lo fo chou ye eji mekbe no fen fo. Eleze Paul o juji ben, bo ka mye kon, mye menke shie, akan shimane. E wenken ke la, kon ale ship benyi ver, Paul o boinezun. E wenken ke mwen la, onu son so ba ko sa jen e bo ke ne ke kon, ke ko komi, ke le an keke. Ase chone giman le, ya jova jilu benon. E wenken ke han la, ase sabi la ye, ke yi ale, ame ke yi aman le, e jibeman oju. E wenken ke ji la, oju e kon sa yison ya ke ne keke, e le jon ze kon a hon keke kie. E wenken ke ben la, Paul oju keke yi eleze ase ye wila chufunye ben wo. Oju ke te boten ji ben. Name oboba wen ba hon Jesu wila chufunye himbe nemme. Oju kon Jesu we ke gwe sa wen feman e se pon sa nye wie ka nyaman la. E wenken ke mwen la, kon ale boshika de pie Jerusalem le ke tien ba wen ba pon keke bekeman Paul obomen. Mo se konante ke fin la ke, kon ke tien gbangban ba le lenyon ba men nou te. Kon ba le ho jo wa kwe ke le ke egbe. Na me Jesu wila yi o chenye fun ase ye wo. Kon ele leye ke yi ase kone kan zo bi shi to nye, mo kwenji. Konante ke mwen fin, e wen bone benju. Ngon se fe nou bo kan Paul ze ou le korente la to ke fin ze pie, korente le son so ba. E pou keke mi koman ou le ke mwen fin. A nye tite ze korente le nyon ne san ba wen ba hon le, ou nou te mi fin ze mi boshika ze pie jide le ne san ba. Na me pe, la to yi ngon se fe fin bo kan Paul ze ou le, ke yi le ba ou nou hon yi. Tite nou tenye korente, ou wan Paul. Kon oju korente ze son so ba jigbe egbe ze keten. Et les épaules le la to faz de pied bien pe. Korente ke mwen fin, et pour mwen kenke han. E mwen ke la,
Polo wa yo jova ke le yi pia le sebo. Ke ma ke sa pia su nye do papala. Sa kaju papala ke sa se onji ko. Ewen ke mwe la, Polo shi son so ba na kun wo me la ye. E kun ba tenzan yi obola to yi ngoze fe fin e bo konze o ko fin le leze pie mie. Ke point le se wen anyenye de son la, o pie na me, e bi kun de son la so ba bere ka anya hanke, akwe ba nu ke gbenu. Ewen ke han la, Polo le kun ze man ke boso ze man atabe ko de son la giman li. Ewen ke ji la, Polo onoze benjo giman yi ale ko shikane yi e honken anoso punu ne. Kese ajo ba ken anoso punu bobo, sa ze ben yi ajo, e le detaye ba wen ba ete ama, ak han point yi e mangbe. Ewen ke ben la, Polo wa yo kon ki se ke sa la yet benu. Yesa bie kon ale ke gbe, la pe yi ki se yesa nyon ogu sa wen fin. Yesa venze ake wasa bie li. Akwa yala kon ashon o sa kalela. Ewen ke mwen la, odwi kon tabe wen waze kale, o wen waze kale man. E bie kon ba ke mwen ba ne. E se leze o wen waze kale, o le ke point. Ewen swe la, odwi kon ze hyan bense ye, tabe hyan bense ye man. E le ke. Ze hyan bense, ye leze sabe wen o le kanyan. Wa lo kon o le ke point. Ye leze wachi kanyan la nye. Ako waze shobope. Tabe bensen ye e banu. Dube tabe wen o le ke point. Keyi o le ese son. Ema o ma eke kon o bozo sho nou nyon ke nou ben ka anyan ho. Ewen mou kwe ngwa mala. Polo sheketien ba wen ba hon kolentole na kon. Mbe pa le ke bo kanji de le nesan ba wen ba hon mian la. Mon loye, gek na sa jo kon tabi wa giman li. Ke chon ke yi wale man Polo nou ke sa zo benjo giman. Ta tabi ka ke giman. Na me ta tabi bokan giman la. Ta tabi bokan e hon e ye jo va son ne. Ba wen ba man zo kwi la ye. Kou ben ke yi ba jo e le ke yi ajite lo ten. E man Polo jo e wen ken titi ken ke han la. Polo o son de son so ba hen kon. Keke iba le dabaji, kon ba hon ba ke le, na me ba kon da point ke iba she ama, ze men ben man ese pienke. Mo se kurente ke me fen la ke, kon je va wen o le yi pia le se bo, wale o kale so ba bo ke mi se onji ko. Kon kanyan yi ale yese sa sen le zi agbo je va jida, na me ke se tabie ba te ke bobo ba se zo bi shinda gbegbe ben jo, mo kwenji. Galata la toe, e wan bune benju. Bese Polo den koze ze benju ke mwen feman otele la toye, ani ono cholo bamanke. E se le kolantelo nou ani anchoche hon sililo nouman obalele. Dube Polo la toke, sa feman olele ke zike. E man la toye anoze pie galasi de son soba, Polo ke gweman olele. A odio su kwa gbeme agbe benteti agbe benke mwen la boman olele galata la toe. Mon loye, e penele lo memba, ba manke yi ba kwa, galasi man e hwe ne, man ye man na ma ye ne apbe tuki. Galasi man fin, ke tien ba wen ba hon tieche yi hon pisi di pe me fin, ikonyom, liste, na me debeleman Polo lele lato ye ku. Galasi man fin, zotu kaka soba ba jo kon Moise kwi man e bie kon ke tien ba mie ho. E ye feman Polo lele lato ye ke kon ka ime ke bo e li anuma we. Galata lato e po wen ke mon. E wen ke la, ke ye les Polo chonye jufe ba de son la kie ke tien o bweme. Polo son galasi son soba hen kon ka iwa mie ke, jesu ki soman ke shoina. E ye fen bie kon mien non kwe fen. E wen ke mwe ke haman la. Polo ke la kon ele kwe kale ke man e se le sabi ke kie ne shon se. O be kwe sadu se nyon tabe ba ba no woye hon ki so fen. Woye yi sabi no hon je so fen man e le zo kie ne shon se.
Paul wayu abama veba ke bohoma anuku kise ke tiembawen akoze kan kiso amane. Ewen ke jititi ke mwen la, Paul she galasi son soba na kumye se kumye ko henji. Umye kiezo tu ka soba ba besan. Ewen ke ji la, Paul boben kome onu agaye ou bien Ismaël man. Na me salaye ou bien Isaac man ke benye la. Agama onu ku Jerusalem kwene. Na me onu Ismaël ku jifo bawen ba le Moïse kwe besane. Ono sala ku zofun le Jerusalem ene. Ketien bawen akonyon ba zofun le. Na me ba pale Moïse kwe besan. Ono Isaac ku miene. Ema Paul che galasi son soba na kon ele ku mie pale Moïse kwe besan ke ume se lekeyi mie la ye baba. Ojui kun ume bawen mie jento la kale. Ume ba ko bawen ba ngwe se fen la kale nou. Ojui pe kun keyi aseton ma ave. Mo se galata la to la ke woye ye ke tien ba no honje so fen kun ele leze abe ba ne shun so. Bawen ba ngwe se la kale kon ba le ne kegbe kan. Na me Jesu ki se bawen akonyon ba de zofun le. Kon ale no ba ko abama ve ba ne. Mo kwenji. Ifeze la to ewen bune benju. Au Jesu ko egbe ma gbe bon ke mwene ma Paul den ko zeze benju ke mwen fema o se ze feze. Te bawen ba dakene zeman le akila episi le man. Paul za hin le o fa akila episi le man hin le nyon ume no pa juze ben. Ma o den ko zeze benju ke han fen. O legbe me ke han efeze ko fen bo. O juze ben benu ze efeze so ba baten. Namo lezi baye nesa ma bajo ya edagbegbe nu. Au Jesu ko egbe ma gbe mo ani agbe mo ke ne ma o selele la to eze pie efeze son soba. E na ko son lo mo le. Efeze la to e po wen ke mo. E wen ke la kon ze ole ohun ke keyi e hun zo fun le. Na me ke hun za pe fe ama abweme. Keke ohun man eleze bawen akoko zo fun le ze. Na bawen ba baza pe fe be. Ba e Jehova man ba chune ki sa hen la. E wen ke mwe la, Paul no Moïse kwe ku ba yi e hun jifa ba e bawen ba le jifa ma jo ya ne. Jesu o wi man e wo Moïse kwe lo. Na me e bu ba yi e hun jifa ba e bawen ba le jifa ma jo ya. E wen ke han la, Paul bo keke yi zobo bo e polo me. Na mo ke la kon zoman ke yela man ke ko ba wen ba le jifa ye nyon. Ume nou da ba wen ba le jifa nenze kan Jesu zo funo ze ba ki e wo bie. Mon loye, Jesu ko kwe tabe ba leze ba zo wen abe atemi so nyon atehen be nou. Ifeze ko efeman e hon. Ko ale ju akta wen ke ngwan la nou. Ifeze ko efen shika tan soa. Ba non shika ba zo atemi so wo ke son tenten pou a ko ba fe keche. Bo me ke han yi Paul le feze ko efen bo. O ko efeze so ba yi kon ke yi aponyon a son e lejun. E leze baten ba fan keke hon lo ako ba ke Jehova son so. Ba wen ba no keke shika ke e benye lo ba jimi. E leze ba no ben kan Paul. E wen ke ji la, Paul bo efeze son so ba zon kon ume fan mi tabi kwe kale hon lo. E yi no le mi ke point ke yi mi le. Ako mi no te po kale so mi kwe ko tale no. Nyo no lo ke yi zo ke la yene. E wen ke ben la, Paul che efeze son so ba na kon ume le ke la ye mi ko la. Na me ki chi ve ama ume ye mi ko la. Ojui kon sho mwa ume ho mi keba. Na me kieba ime ye me shoba la ko Jesu ono yezo son soba la no. E wen ke mwen la, kwe kayi apon jize bene. Pola no ku kwe kakeye nsafo wa baji ponze kwe ne.
O che fait son soba na kon o me punkwe kayeji. E ye mo se lezi ba shime ko kajun la. Mo se fait la to la que kon a le sosa popo kaleta la nyo enu lo e juwa la yene. Kon a le punkwe ka keyi zo sa zeji. Na me ba wan ba le juif. Na ba wan ba le juif ma kon jo vo lezi e me ke me yeho bie ki so ho bishi la mo ko enji.